शांति। सर्व आत्मांकर पिता जीवन मुक्तिदाता शिव पिता एवं अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जी की मनुष्य सृष्टिर आदि पिता उभयंकर स्नेहर पात्र अधिकारी आत्मा मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुप्रभात सुस्वागतम। जेतेबेले आमे कहुछे कि ईश्वर आमर माता पिता तेबे आमे ईश्वरंकर संतान निश्चय। संतान हिसाब रे ईश्वर पितांकर समस्त संपत्तिर तथा हृदय सिंहासनर अधिकार मध्य आमर हेबा उचित। तेबे प्रथमे आमे निजकु निजे पचारिबा दरकार कि वास्तव रे आमे ईश्वरंकर संतान हेबार योग्यता हासिल कलुनी। ईश्वर जेपरी ज्ञान गुण शक्ति शांति आनंदर आउ पवित्रतार सागर आमे सही सबु गुणर अधिकारी हेलुनी। जेहेतु वर्तमान एई संगम जुगरे निराकार परमात्मा भगवान आसीछंती निजर अनेक दिनर विच्छेदी आत्मिक संतान मानक सहित मिलन करिवा पाई एवं समस्तंकु मुक्ति एवं जीवन मुक्ति प्रदान करिवा पाई। तेणु प्रथमे तांकर ही श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करी तांको श्रीमत आधार रे आमको चालिबा आवश्यक अछि। आज विश्वर मालिक शिव पिता निजर चारिआडर मालिक तथा बालक पिलामानंकु देखुछंती। जहा कुआ जाए बालक सो मालिक, कारण संतान हिसाब रे बालक एवं भविष्य विश्वर मालिक हेले पितांकर सर्वसंपत्तिर अधिकारी बा मालिक एबे ही अट। बाबा कहउछंती विश्व राज्यर अधिकार प्राप्त करिवा पाई वर्तमान स्वराज्य अधिकारी हेबा जरूरी अटे। निजर समस्त कर्मेंद्रिय मानंकु निज नियंत्रण रे रखी निज इच्छा प्रमाण चलाइबा एहा ही हेउछि स्वराज्य अधिकारी हेबा। बाबा शब्द कहिबा अर्थात बाबांकर संतान बा बालक हेबा। तेबे एही बाबा शब्द कहिबा बाला मध्य दी प्रकारर। गोटिए हेले दिल र सहित बाबा कहिबा बाला एवं आउ गोटिए हेले ज्ञान युक्त बुद्धि द्वारा भाबा कहिबा बाला। जो माने आंतरिकतार सहित बा दिल र सहित बाबा कहउछंती सेमानंकु सहजरे सर्वदा दिल रे बाबांक द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति रूपरे खुशी एवं शक्ति मिली थाए। किंतु जेउ माने ज्ञान हिसाब रे बाबा बाबा शब्द कहउछंती सेमानकु केवल सही समय रे निजकु खुशी लागि थाए एवं सुनिला बालांकु मध्य सेतिकी समय खुशी लागि थाए, किंतु सदा कालर खुशी एवं शक्ति प्राप्त हेइ न थाए। मालिक पणिया हेउछि स्वराज्य अधिकारी मालिक एवं बाबांकर सर्व संपत्तिर मालिक। तेबे बाप दादा देखुछंती जे पिला मानंकर स्थिति रे जेउ कथा सबुठु अधिक मालिक पणिया को भूलेई दउछि, जेउ कथाटी से बा स्थिति हरेई देउछि ताहा हेउछि मन। सेथिपाई बाबांकर महामंत्र मध्य हेउछि मन मना भव, अर्थात मने मने भाव
ଏକ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ତେବେ ମନ ସ୍ଥିର ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ହେଉ ବା ବାତାବରଣ ହେଉ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପରେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତାହା ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନମନା ଭବର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ମଗନ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛ କି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଆଉ କୁମାରୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ? ନା ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବାଲା କ୍ଷତ୍ରିୟ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ମୋର ମନ 2 ଦିନ ହେଲା ଖୁସି ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିର ଜୀବନ। ଖୁସି ନାହିଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ବା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାବରେ କରୁଛ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନିଜର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହଁ, ତାହା ହେଉଛି ଭାବୁଛ ଯେ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଲିର କଥା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ହେବା କାରଣରୁ ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏହିଭଳି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବା ନିଜର ମନକୁ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶ୍ୱାସନା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଧୋକା ଅଟେ। ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା। ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପରଚିନ୍ତନ, ପରଦର୍ଶନ କରିବା। ମୋର ସଂସ୍କାର ଏମିତି, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି, ଏହିଭଳି କହିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ତେବେ ଯାହା ମୋର ସଂସ୍କାର, ମୋର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହୁଛ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତାହା ତୁମର ନିଜର ଅଟେ କି? ତାହା ସବୁ ହେଉଛି ମାୟା ରାବଣର। ତେବେ ତୁମେ ମୋର କାହିଁ କହୁଛ? ଯେତେବେଳେ କି ରାବଣକୁ ତୁମେ ଜଳଉଛ, ଜଳେଇବା ପରେ ଯାହା ବଳୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଉଛ, ତେବେ ତାର ସଂସ୍କାରକୁ କାହିଁ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛ ନିଜ ପାଖରେ? ଯେଉଁଠି ରାବଣର ଜିନିଷ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଥିବ, ସେଠାରେ ନା ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ନା ମନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ସଂସ୍କାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନଧାରୀ, ତାହା ତୁମର ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ତୁମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବରଦାନକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ହିଁ ମହାନତା ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ନା, ଖୁସି ଜୈସି ଖୁରାକ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଯେପରି ନ ଯାଉ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ବା ପରିସ୍ଥିତି ପରର ସ୍ଥିତି ଅଟେ, ପରଠୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ତ ଆମର ନିଜର ଜିନିଷ, ତାହା ସର୍ବଦା ଆମ ସାଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅନେକ କଥାକୁ ନ ଦେଖି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା,
सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण हेउ समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।